अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 11th लेक्चर में हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने रेशियो एनालिसिस के टॉपिक को शुरू किया था और उसमें से चंद एक रेशियोज को हमने थॉरली डिस्कस किया था और उसके बाद चंद एक टॉपिक्स जो हैं वो हम आज के इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो है वो कवर अप करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का ये लेक्चर शुरू करूं जो कि कंटिन्यूशन है हमारे पिछले ही लेक्चर की, मैं ये चाहूंगी कि हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो पिछले लेक्चर में हमने ये कहा कि अगर हम किसी फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम किस तरह एनालाइज करें अगर हमारी फर्म्स के साइजेस डिफरेंट हो या उनका वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो फर्क हो। तो उसके लिए हमने ये कहा कि देयर आर टू वेज टू डू दैट। एक था कि हम कॉमन साइज एनालिसिस करें जिसमें हमने ये कहा कि हम अपनी स्टेटमेंट्स को स्टैंडर्डाइज कर लें, और दूसरी तरफ हमने ये कहा कि रेशियो एनालिसिस जो है ये भी एक टूल है जो कि कॉमनली यूज करती हैं फर्म्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट जब भी वो किसी एक पर्टिकुलर फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करना चाहते हैं। तो जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो बेसिकली इज वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर नंबर, और ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मोस्टली जो है हमने ली होती है कहाँ से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें बिजनेस हमारे पास ऑपरेशंस की एक समराइज फॉर्म है जो कि है इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस जो है हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से हम नंबर्स लेकर मुख्तलिफ रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। अब रेशियोज जो है उसकी भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक रेशियो की कैटेगरी जो पहली कैटेगरी थी उसमें हमने ये कहा कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें फोकस होता है कि फर्म की एबिलिटी टू पे टू द शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, कि शॉर्ट टर्म जो लोन लिए हुए हैं जो चाहे सप्लायर से हैं या बैंक से हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हैं, फर्म की एबिलिटी हम एनालाइज करते हैं टू पे ऑफ दैट शॉर्ट टर्म लोन। तो उसमें जो हमने रेशियोज कैलकुलेट की उनमें हमारे पास करंट रेशियो, क्विक और दी एसिड टेस्ट रेशियो जो है ये दो कॉमनली यूज रेशियो हैं। बट समटाइम्स फर्म जो है फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म क्रेडिटर कैश रेशियो भी कैलकुलेट करती हैं, तो कैश एज अ रेशियो टू दी करंट लायबिलिटीज। उसके बाद हमने बात की दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी जो है हमारी दैट इज द एबिलिटी टू एनालाइज द फर्म फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि उसकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है। तो उसमें हमने ये देखा कि फर्म जो है जब लोन लेती है और वो लोन जो है लॉन्ग टर्म इन नेचर है, तो हमारे जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इन एनालाइजिंग द फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट। तो उसमें कौन कौन सी रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम टोटल डेट टू एसेट रेशियो जो है वो एक रेशियो है जिसमें हम ये कहते हैं कि एसेट्स जो है 100% उनमें से कितना परसेंटेज फाइनेंस हमने किया है बाय द यूज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट। और जब हम लॉन्ग टर्म की डेट की बात करते हैं तो एक तरफ तो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स टू द टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं और टोटल डेट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑल काइंड ऑफ डेट जो है वो शामिल होता है। उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा टोटल डेट टू एसेट रेशियो जो है से 30% है तो उसका मतलब ये है कि हमारी इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो 70% है। कि अगर हम टोटल डेट टू एसेट रेशियो कैलकुलेट करें तो हम इक्विटी टू एसेट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये कहा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि अगर हमने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो फर्म जो है उसने उस लॉन्ग टर्म लोन के लिए इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इंटरेस्ट की पे करने की जो कैपेसिटी है आउट ऑफ द करंट इनकम वो हम कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन रेशियो जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसमें हम क्या करते हैं कि वी टेक द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस टू द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और अगर हम इंटरेस्ट को इजीली कंफर्टेबली पे ऑफ कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स के लिए ये एक साइन ऑफ गुड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होता है। उसके साथ साथ हमारे पास जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसके साथ साथ एट टाइम्स जो है हम उसी रेशियो को
टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो के नाम से भी याद करते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है हमारी वो है एसेट मैनेजमेंट रेशो की या एसेट टर्नओवर रेशो की। अब एसेट मैनेजमेंट रेशो में हम ये देखना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे करंट एसेट्स में से हम लेते हैं इन्वेंट्री, और इन्वेंट्रीज में हम ये देखते हैं कि हमारी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिवली हो रही है या कि नहीं हो रही है। इसके लिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट द रिसीवेबल टर्नओवर, जिसमें हम ये देखते हैं कि फर्म जो है जो क्रेडिट सेल्स करती है उसकी कलेक्शन में कितनी इफेक्टिव या एफिशिएंट है, और इसी सिलसिले में हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कैलकुलेट करते हैं कि कितने अरसे के बाद क्रेडिट सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में, यानी फर्म ने सेल की ऑन क्रेडिट और उसके बाद फर्म जो है इस पोजीशन में थी कि वो क्रेडिट जो है वो कन्वर्ट हो जाए कैश में। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जब भी टर्नओवर्स की, तो हमारे पास एक एसेट टर्नओवर रेशियो भी होती है जिसमें हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हमने बात की कि हमने खुद सेल की ऑन क्रेडिट, पैरेलल टू दैट हमारे पास जो है अकाउंट्स पेएबल भी होते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे सप्लायर्स जो हैं उन्होंने हमें क्रेडिट पे सेल किया, यानी हमारी परचेजेस जो हैं दे आर ऑन क्रेडिट। तो इस सिलसिले में हम पेएबल टर्नओवर भी कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कितने दिनों के बाद हमारे जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हम पे ऑफ करते हैं। अब जब हम देखते हैं कि हमारी एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि कितने अरसे के बाद हमारा कैश इनफ्लो जो है फर्म के अंदर आ जाता है। और जब हम पेएबल टर्नओवर्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी फर्म अपने क्रेडिटर्स को या अपने सप्लायर्स को कितने अरसे के बाद पेमेंट करती है। तो ये दोनों जो है फॉल करती हैं एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट के अंदर। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट में हमारा फोकस ये होता है कि हमारे कैश इनफ्लो जो है वो जल्दी से आए और हमारे कैश आउटफ्लो जो है उनको हम डिले कर सकें। तो जब हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर कम होगा और हमारा पेएबल टर्नओवर जो है वो कम होगा, तो दोनों ही सूरतों में इट रिफ्लेक्ट्स एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, क्योंकि जब कलेक्शन पीरियड कम है इट मींस कि रिसीवेबल टर्नओवर ज्यादा है, और जब हमारा पेएबल टर्नओवर कम है इट मींस कि हम काफी अरसे के बाद जो है वो अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं। तो ये तो रेशियोज थी हमारी थर्ड कैटेगरी की, जिसमें हम बात कर रहे थे कि एसेट टर्नओवर या के एसेट मैनेजमेंट रेशियो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी या फोर्थ कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब फर्म की जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ओनर्स हैं या इक्विटी होल्डर्स हैं, उन्होंने अपने अमाउंट इन्वेस्ट की है इन द फर्म और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दे वांट टू अर्न प्रॉफिट्स। अब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है इज द मेन फोकस फॉर द इन्वेस्टर्स। अब वो इन्वेस्टर जो है कौन कौन सी रेशियोज को कैलकुलेट करना चाहेंगे और उन पे फोकस करना चाहेंगे, तो उसमें सबसे पहली रेशियो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और उसमें हम ये देखते हैं कि जितनी हमने सेल्स की उसमें परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो कितना था। तो उसमें हम ये करते हैं कि वी टेक द नेट इनकम एज अ रेशियो टू द टोटल सेल्स। अगर हमारे पास 15% है लेट्स सपोज प्रॉफिट मार्जिन, तो व्हाट वी से हियर इज कि हमारी $1 की अगर सेल होती है तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट बाय द वे हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड द पेमेंट टू द creditors as well as payment to the government in the form of the taxes, यानी सारे ही एक्सपेंडिचर मीट करने के बाद जो हमारे पास नेट इनकम बचती है वो एज अ रेशियो टू द टोटल सेल जो है दैट इज आवर प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में से प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इज वेरी हाई, दैट रिफ्लेक्ट्स एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द फर्म। इसी सिलसिले में जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो और रेशियोज भी हैं। एक है हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी यही नेट इनकम इन रिलेशन टू द टोटल एसेट, और इसके साथ जब हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हमने एसेट्स को यूज किया ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो ऑन एवरेज एसेट यूटिलाइजेशन से उनकी किस रिलेशनशिप में प्रॉफिट जो है वो अर्न किए फर्म ने। अगर ले सपोज हमारा रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 10% है, तो हम ये कहते हैं कि अगर फर्म ने इन्वेस्ट किया $1 इन वन ऑफ द एसेट्स और द टोटल एसेट्स,
तो उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुए हैं दैट इज 15 सेंट्स। और उसके साथ साथ एक चीज जहन में ये भी रखनी चाहिए कि हमारे ये टोटल एसेट्स जो है इनका यूजेज फॉर द फर्म जो है इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म एसेट तो एक ही बिजनेस साइकिल के अंदर जो है वो कंज्यूम होते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट होते हैं वो उनकी सर्विसेज जो है वो फर्म जो है वो यूटिलाइज करती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ हमारी एक और रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो उसमें हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं ऑन द इक्विटी कंट्रीब्यूशन और द इन्वेस्टर्स और द ओनर्स। तो हम इसी नेट इनकम को एज अ रेशियो टू द टोटल ओनर्स इक्विटी लेते हैं। जब हमने टोटल एसेट की बात की थी तो उसमें आप देखिए कि हमारे टोटल एसेट्स के दो सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं, एक होता है हमारा लायबिलिटीज और दूसरा है ओनर्स इक्विटी। यानी या तो हम लोन लेके अपने टोटल एसेट्स को फंड कर सकते हैं या हमारे जो ओनर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू परचेज द एसेट। इसलिए हमारे पास जब रिटर्न ऑन एसेट की फिगर आती है तो वो कम होती है क्योंकि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट, और टोटल एसेट इज अ बिगर नंबर देन द ओनर्स इक्विटी। क्योंकि अगर हमारे पास लोन है तो देन टोटल एसेट्स माइनस द ओनर्स इक्विटी जो है दैट इज आवर टोटल लायबिलिटीज। इसलिए जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हैं तो वी कैलकुलेट इट एज कि हमारी नेट इनकम डिवाइडेड बाय द ओनर्स इक्विटी, और ओनर्स इक्विटी इज अ स्मॉलर नंबर देन द टोटल एसेट। अगर हमने लोन लिया हुआ है तो हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी अ लार्जर नंबर। और उसमें ये देखते हैं कि ओनर ने अगर ले सपोज $1 इन्वेस्ट किया है और हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20, तो $1 पे उनकी रिटर्न परसेंटेज जो है दैट इज 20%। तो ये तो थी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बाद हमारी एक और है जिसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू रेशियोज। लेकिन इन मार्केट वैल्यू रेशियो से डिस्कस करने से पहले ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो पहली 4 कैटेगरीज थी उन रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए हमने सारे नंबर्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिए, या हमारे नंबर्स या वैल्यूज आई बैलेंस शीट से या वो आई इनकम स्टेटमेंट से। लेकिन जब हम मार्केट वैल्यू रेशियोज की बात करते हैं तो उस वक्त हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं आ रही, बल्कि जैसा कि नाम कह रहा है मार्केट रेशियोज, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट एज वेल। तो इस सिलसिले में हमारे पास जो पहली रेशियो है दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर। दैट इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। और जब हम कहते हैं अर्निंग, लेट्स सपोज इसी सिलसिले में एक और हम रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर में हम क्या करते हैं कि वी टेक द टोटल नेट इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब अर्निंग पर शेयर हमें ये बताती है कि जितने शेयर होल्डर्स थे उनको पर शेयर जो है वो कितनी अर्निंग्स हुई। फिर हम बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। अब बुक वैल्यू पर शेयर इज टोटली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो कि हमारी बुक्स में है। उसमें हम क्या करते हैं कि बुक वैल्यू पर शेयर में हम टोटल इनकम एज अ रेशियो टू दी टोटल बुक वैल्यू ऑफ द ओनर्स इक्विटी, हम ये देखते हैं कि इस वक्त उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, बुक वैल्यू पर शेयर। और फिर हम रिलेशनशिप लेते हैं जो कि मार्केट टू बुक वैल्यू है, और अगर हमारे पास मार्केट वैल्यू पर शेयर इज हायर देन द बुक वैल्यू पर शेयर, तो इस सिलसिले में हम ये कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी फर्म की एफिशिएंसी या ऑपरेशंस जो हैं वो इतने प्रॉफिटेबल थे कि मार्केट में उनकी शेयर की प्राइस इज हायर देन द प्राइस जो कि फर्म की बुक्स में लिखी हुई है। और इसी सिलसिले में एक और भी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं अर्निंग मल्टीप्लायर। अर्निंग मल्टीप्लायर में हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर है, और ये जो अर्निंग पर शेयर वाली रेशियो है ये ज्यादा फोकस है टुवर्ड्स द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, कि जो इन्वेस्टर एक फर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहा होता है तो वो क्या है, अर्निंग पर शेयर पे फोकस करता है। और अगर हमारी अर्निंग पर शेयर जो है वो ये बता रही है कि अगर आप $10 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सपोज $1 जो है अर्निंग में आता है, तो हाउ मच यू आर विलिंग टू पे इन ऑर्डर टू अर्न $1 ऑफ इनकम। तो ये तो थी सारी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर हमने ये कहा
کہ ہماری یہ 5 کیٹیگریز آف دی ریشیوز جو ہیں دے آر امپورٹنٹ فار دی شارٹ ٹرم کریڈیٹرز, لانگ ٹرم کریڈیٹرز, دی مینیجرز ایفیشنسی ریشیوز جو ہیں یا ایسے ٹرن اوور ریشیوز فار دی مینیجرز آف دی فرم, اینڈ دین ہمارے جو اکوٹی ہولڈرز یا اونرز ہیں ان کے لیے پروفیٹیبلٹی ریشیوز, اور ہمارے جو پرسپیکٹو انویسٹرز ہیں ان کے لیے مارکیٹ ویلیو ریشیوز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے یہ کہا کہ لیٹس سپوز کہ اب ہم یہ ساری جو ڈسکشن کر رہے ہیں اب اس کو مزید ہم کس طرح اینالائز کر سکتے ہیں, ان دا سینس کہ کیا کیا ریلیشن شپ ہے فار ایگزامپل بٹوین دی ریٹرن آن ایسٹ اینڈ دی ریٹرن آن اکویٹی. دونوں ہی ہمارے پاس کیا ہے پروفیٹیبلٹی کے میئرز ہیں, لیکن دونوں میں کیا فرق ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیوپونٹ ریشو کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی. تو آج کا ہم لیکچر شروع کریں گے ول فوکس آن دی سیم ایشو اور دی سیم ٹاپک آف دی ڈیوپونٹ ریشو, اینڈ دین اس کے بعد جو ہے ہم انٹرنل گروتھ ریٹ اینڈ سسٹینیبل گروتھ ریٹ کی بات کریں گے, اینڈ واٹ آر دی ویریس سورسز آف گروتھ, بینچ مارکنگ کیا ہے. تو یہ سارے ٹاپکس جو ہیں ہم آج کے لیکچر میں کور کریں گے. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آج کا لیکچر جو پہلا ہاف آف دی لیکچر ہوگا دیٹ ول بی اگین فوکسڈ آن دی ڈیوپونٹ ریشو. اب ڈیوپونٹ ریشو جو ہے بیسیکلی از گیون بائی دی ڈیوپونٹ کارپوریشن, جہاں پہ وہ ریلیشن شپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹوین دی ریٹرن آن ایسٹس اینڈ دی ریٹرن آن اکویٹی. اور اس میں ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ول اسٹارٹ ود دی ریٹرن آن اکویٹی اور اس کو ڈیکمپوز کریں گے مختلف ریشوز میں, اور پھر انہی ریشوز کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے کیا کیا سورسز آف گروتھ ہیں. اور سورسز آف گروتھ جو ہے اس میں بھی کیلکولیشن سے پہلے ہمیں 2 اور ریشوز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی یا ضرورت پڑتی ہے, جس میں ایک ہے ہماری پے آؤٹ ریشو اور دوسری ہے ریٹینشن ریشو. اور پھر ان ریشوز کو بھی انکلوڈ کر کے پھر ہم فردر دیکھیں گے کہ ہمارے سورسز آف سسٹینیبل گروتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے, کہ اگر ایک فرم جو ہے لانگ ٹرم سسٹینیبل گروتھ ریٹ اچیو کرنا چاہتی ہے تو وہ کن کن آئٹمس پہ یا کن کن ہیڈز پہ فوکس کرے. تو آج کا لیکچر ہم اپنا شروع کرتے ہیں, اینڈ وی آر اسٹارٹنگ آور لیکچر ود دی ڈیوپونٹ اینٹی. اب ڈیوپونٹ بیسیکلی واز دی فرم جس نے فوکس کیا تھا کہ اگر کسی وجہ سے ایک پرٹیکولر فرم کی ریٹرن آن اکویٹی کی فگر سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو فرم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے ریٹرن آن اکویٹی کو ڈیکمپوز کیا انٹو ویریس کمپوننٹس, اور پھر ہم ایک ایک کمپوننٹ کو الگ الگ انالائز کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویئر دی پرابلم لائز. تو اب ہم ڈیوپونٹ ریشو کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے اس پرٹیکولر سلائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیوپونٹ اینٹی کیا ہے. اف یو ٹرائی ٹو ریکال, اس سے پہلے ہم نے ریٹرن آن اکویٹی کا جو ہے وہ ایک فارمولا یوز کیا تھا ٹو کیلکولیٹ دی ریٹرن آن اکویٹی. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل اونرز اکویٹی از دی ریٹرن آن اکویٹی. اب ہم اسی ریٹرن آن اکویٹی کے فارمولا کو اگر ملٹیپلائی کر دیں بائی ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی ایسٹس اور باقی کسی اور چیز کو ہم چینج نہ کریں, تو اب اس صورتحال میں ہمارے پاس ریٹرن آن اکویٹی از اکول ٹو نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل اکویٹی which is equal to net income divided by total equity multiplied by assets over assets. اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور مینیپولیٹ کریں تو ہمارے پاس جو فارم آئے گی یا اسی پرٹیکولر اکویشن کو ہم ایک اور طرح سے ایکسپریس کر سکتے ہیں, تو دیٹ از کہ نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی ایسٹس ملٹیپلائڈ بائی ایسٹس اوور ٹوٹل اکویٹی. اب نیٹ انکم اوور ایسٹس جو ہے اگر آپ ریکال کریں نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی ایسٹس از ریٹرن آن ایسٹس, اور دوسری طرف ہمارے پاس ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل اکویٹی جو ہے دیٹ از نون ایز دی اکویٹی ملٹیپلائر. ہم ان ریشیو سے پہلے ہی فیملیئر ہیں. اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ریٹرن آن اکویٹی کی جو ہمارے پاس ریشیو موجود ہے اس کو ہم ڈیکمپوز کرنا چاہ رہے ہیں انٹو ویریس کمپوننٹ پارٹس. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ریٹرن آن اکویٹی جو ہے اس کے 2 میجر کمپوننٹ پارٹس ہیں. ایک ہے ہمارے پاس ریٹرن آن ایسٹس ملٹیپلائڈ بائی دی اکویٹی ملٹیپلائر. اب ہم نے یہ کہا تھا کہ اکویٹی ملٹیپلائر کی ایک اور ورژن بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ ہم نے اگین ریفلیکٹ کیا کہ ہمارا اکویٹی ملٹیپلائر
can also be equal to 1 plus the debt equity ratio. اس لیے جب ہم towards the end of this slide return on equity کو لکھ رہے ہیں تو we are saying کہ return on equity is equal to return on assets multiplied by 1 plus the debt equity ratio. اور اس سے پہلے جب ہم نے مختلف ریشیوز کیلکولیٹ کی تھی تو ہم نے ایگزامپل لی تھی ایک کمپنی کی, اور اس ہائپوتھیٹیکل کمپنی کو ہم نے کہا تھا A to Z کمپنی. اگر آپ کوشش کریں ریکال کرنے کی تو ہم نے جو ریشیوز کیلکولیٹ کی تھی ان کی ویلیوز کچھ اس طرح سے تھی کہ ہمارا ڈیٹ ایکوٹی ریشو فار A to Z کمپنی اٹ واز 0.39. ہمارا ریٹرن آن ایسٹ جو تھا دیٹ واز اکول ٹو 10.12%, جبکہ ہماری ریٹرن آن ایکوٹی جو تھی دیٹ واز کیلکولیٹڈ ایز 14%. اب اگر ہم اس ریلیشن شپ کو دیکھیں جو ابھی ہم نے ڈیفائن کیا آفٹر سرٹن مینیپولیشن, ہم نے یہ کہا کہ ریٹرن آن ایکوٹی از اکول ٹو ریٹرن آن ایسٹ ملٹیپلائڈ بائی دی ایکوٹی ملٹیپلائر. تو ہم اس کو ایکوٹی ملٹیپلائر کہہ دیں یا 1 پلس دی ڈیٹ ایکوٹی ریشو کہہ دیں. تو ریٹرن آن ایکوٹی ناؤ از اکول ٹو 10.12% multiplied by 1 plus the debt equity ratio 0.39. So 1.39 is equal to 14%. تو ہماری یہ ڈیکمپوزیشن جو ہے exactly matches with the numbers جو کہ ہمارے پاس پہلے موجود تھے. اب اسی ریٹرن آن ایکوٹی کو مزید ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے ہم تھوڑی سی اور مینیپولیشن اینڈ ری ارینجمنٹ کرتے ہیں اس فارمولا میں جو ہمارے پاس بیسک ریٹرن آن ایکوٹی کا فارمولا ہے. سو وی کین فردر ڈیکمپوز ریٹرن آن ایکوٹی بائی ملٹیپلائنگ دی ٹاپ اینڈ دی باٹم بائی ٹوٹل سیلس. تو اب ہمارے پاس ریٹرن آن ایکوٹی از اکول ٹو سیلس ڈیوائڈیڈ بائی سیلس ملٹیپلائڈ بائی نیٹ انکم اوور ایسٹس ملٹیپلائڈ بائی ایسٹس اوور ٹوٹل ایکوٹی. اب ہم اس کو تھوڑا سا اگر ری ارینج کر لیں تو ہمارے پاس ریٹرن آن ایکوٹی از اکول ٹو نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی سیل, جو کہ ہمارے پاس کیا ہے پروفٹ مارجن, ملٹیپلائڈ بائی سیلس اوور ایسٹس جو ہے ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور, ملٹیپلائڈ بائی ایسٹس اوور ٹوٹل ایکوٹی جو ہے ہمارے پاس ایکوٹی ملٹیپلائر. ان ادر ورڈز ہمارے پاس جو ریٹرن آن ایکوٹی ہے اب اس کے ہمارے پاس 3 سب کمپونیٹس ہیں. ایک ہے ہمارے پاس پروفٹ مارجن, دوسرا ہے ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور, اور تیسرا ہے ایکوٹی ملٹیپلائر. اب پروفٹ مارجن جو ہے بیسیکلی یہ ہماری پروفیٹیبلٹی میئر ہے, ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور جو ہے یہ ہماری ایفیشنسی میئر ہے, اور جو ایکوٹی ملٹیپلائر ہے دیٹ از دی یوز آف دی فائنینشیل لیوریج. تو اب اس پرٹیکولر فارم میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ریٹرن آن ایکوٹی اور اس کے 3 سب کمپوننٹ, یہ بیسیکلی ہمارے ڈیو پوائنٹ کی اینٹی ہے کہ اگر کسی پرٹیکولر فرم کی ریٹرن آن ایکوٹی ریشو جو ہے لو ہے تو وی کین لک فرسٹ آف آل ٹو ون ایریا جو ہے پروفیٹیبلٹی, کہ whether the firm is able to generate sufficient profit or not, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری میں چلے جائیں جو کہ ہمارے پاس ایسٹ ٹرن اوور ہے جو کہ آپریشنل ایفیشنسی کی بات کرتی ہے, اور پھر تیسرے میں چلے جائیں جس میں ہم کہتے ہیں ایکوٹی ملٹیپلائر. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشیل لیوریج دی وے وی آر فائنانسنگ دی آپریشنز اور دی ایسٹس آف دی فرم وہ کتنا زیادہ افیکٹو ہے. سو ہماری جو ڈیو پوائنٹ آئیڈینٹی ہے اس کو ہم نے لکھا ہے اس پرٹیکولر سلائڈ پہ کہ ریٹرن آن ایکوٹی از اکول ٹو پروفٹ مارجن انٹو ٹوٹل ایسٹس ٹرن اوور انٹو ایکوٹی ملٹیپلائر. اب یہ جو ہے بیسیکلی ہمارا ڈیو پوائنٹ آئیڈینٹی ہے جو کہ ڈیو پوائنٹ کارپوریشن نے کیا تھا یوز ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اگر کسی وجہ سے ریٹرن آن ایکوٹی کم ہے تو کن کن سورسز کو ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ فالٹ جو ہے وہ کہاں پہ لائی کرتی ہے. اب اگر ہم اسی ڈیو پوائنٹ آئیڈینٹی کو اپلائی کرنا چاہیں اپنی اسی ہائپوتھیٹیکل A to Z کارپوریشن کے اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ویلیوز آلریڈی کیلکولیٹڈ موجود ہیں. تو ہمارے پاس ریٹرن آن ایکوٹی میں دیٹ ول بی ایکول ٹو ہمارا پروفٹ مارجن تھا 15.7%, ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور تھا 0.64 اور ایکوٹی ملٹیپلائر تھا 1.39. سو 15.7% ملٹیپلائڈ بائی 0.64 ملٹیپلائڈ بائی 1.39 از اکول ٹو 14%, جو ایگزیکٹلی ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا اپنا ریٹرن آن ایکوٹی. اب ہماری ڈیو پوائنٹ آئیڈینٹی کی بیسک فلسفی کیا ہے
کہ ہماری ڈیوپانٹ آئیڈینٹی جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ریٹرن آن اکویٹی از افیکٹڈ بائی 3 things. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلا سورس کیا ہے؟ دی پروفیٹیبلٹی، کہ اگر فرم کے آپریشنز پروفیٹیبل ہیں تو ہمارا پروفٹ مارجن ریشیو جو ہے وہ زیادہ ہوگی. دوسرا ہے ہمارا ایسٹ ٹرن اوور. ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور جو ہے وہ ایسٹ مینجمنٹ کی بات کرتا ہے یا ایفیشنسی کی بات کرتا ہے. اگر ہمارا ایسٹ ٹرن اوور ریشیو ہائی ہوگی تو ہمارا ریٹرن آن ایکویٹی بھی زیادہ ہو جائے گا. اور فائنلی ہمارا فائنینشیل لیوریج ہے، اور اس فائنینشیل لیوریج کو ہم میئر کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی ایکویٹی ملٹیپلائر. So considering the DuPont identity, it appears that a firm could leverage up its return on equity by increasing its amount of debt. لیکن اس کے ساتھ ایک qualifying statement ہے، یہ ایک requirement ہے یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک condition ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب فرم لون لیتی ہے، ڈیٹ لیتی ہے، تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. کاسٹ کیا ہے؟ کہ انٹرسٹ وچ دی فرم پیز ٹو دی کریڈیٹر. لیکن اس کے ساتھ بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ کو یوز کر کے فرم جو ہے وہ ایسٹس خریدتی ہے. تو اس لیے اس ایسٹس کے خریدنے سے جو بینیفٹ ہے دیٹ از دی ریٹرن آن دی ایسٹ. اب ہمیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہے کہ ہماری ریٹرن آن اکویٹی جو ہے وہ صرف اس وقت زیادہ ہوگی اگر ہم ڈیٹ زیادہ یوز کریں گے یا فائنینشیل لیوریج یوز کریں گے، جبکہ ہماری کاسٹ آف دی ڈیٹ از لیس دین دی ریٹرن آن دی ایسٹس. اور وہ ایسٹس ہم نے پرچیز کیے تھے بائی یوزنگ دیز ڈیٹس ایز ویل ایز دی اونرز اکویٹی. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ریٹرن آن اکویٹی جو ہے ہم بڑھا سکتے ہیں، لیوریج اپ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دی ڈیٹ، پرووائڈیڈ کہ ہمارے پاس جو انٹرسٹ ہے دیٹ از لیس دین دی ریٹرن آن ایسٹس. یا ہم یہ کہیں کہ ہمارا ریٹرن آن ایسٹس جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی انٹرسٹ آن دی ڈیٹ. اب اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں اور ہم ایک اور سیگمنٹ کی طرف جائیں جس میں ہم بات کریں گے انٹرنل اینڈ سسٹینیبل گروتھ کی، بٹ اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے وی نیڈ ٹو فوکس آن 2 بیسک ریشوز. اور یہ وہ ریشوز ہیں جو کہ ابھی تک ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی. اینڈ نارملی یہ ریشوز جو ہیں ہم ایک پوائنٹ آف ویو سے انٹرنل مینجمنٹ جو ہے پلاننگ اینڈ کنٹرول کے لیے یوز کرتی ہے، اور دوسری طرف ہمارے انویسٹرز جو ہیں یا اونرز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں ایز اے ریٹرن ٹو دیئر اون انویسٹمنٹس. اس میں جو سب سے پہلی ریشو ہے دیٹ از دی پے آؤٹ ریشو. اب جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو ہماری انکم اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہم کیا لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سیلز ریونیو کتنی ہے، کاسٹ آف گڈ سولڈ کتنی ہے، پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ گراس پروفٹس کیا ہے. ان گراس پروفٹس میں سے ہم ہر طرح کے ایکسپینڈیچرز، انٹرسٹ ایکسپینس، ٹیکسز، مارکیٹنگ، جنرل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز، سارے کے سارے سبٹریکٹ کرنے کے بعد جو ہماری باٹم لائن آتی ہے دیٹ از دی نیٹ انکم وچ از اویلیبل ٹو دی بزنس. تو اب مینیجر جو ہے اس اویلیبل انکم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک تو ہے کہ اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ پے کر دیتا ہے ٹو دی اسٹاک ہولڈرز، ٹو دی اونرز ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈس، اور جو دوسرا پورشن ہے وہ فرم جو ہے اپنے پاس ریٹین کرتی ہے، اور اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں ریٹینڈ ارننگ. اور یہ وہ ارننگ کا پورشن ہے جو فرم نے ریٹین کیا ہے فار فیوچر گروتھ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پے آؤٹ ریشو جو ہے یا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو ہے اس کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو فارمولا جو ہے ہم نے وہ لکھا ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ کہ وی ہیو آلریڈی سین اینڈ ڈسکسڈ کہ ہماری نیٹ انکم جو ہے اس کے 2 پورشن ہے. ایک ہے کہ ڈیویڈنڈ پے ٹو دی اسٹاک ہولڈرز، اور دوسرا جو ہے دی ارننگ وچ از ریٹین بائی دی بزنس. اور اگر ہم ایگزامپل لیں اپنی اسی اے ٹو زی کمپنی کی جس کی ہم نے پہلے شروع میں انکم اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ اس میں ہمارے پاس ٹوٹل نیٹ انکم تھی، دی باٹم لائن دیٹ واز اکول ٹو 363 ملین. تو اس میں سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا ایک 1/3 پورشن جو ہے وہ ڈیویڈنڈ کی شکل میں پے آؤٹ کر دیا گیا تھا، اور 2/3 جو ہے وہ ریٹین کیا تھا ود ان دا بزنس. اس لیے جب ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو تو ہم فارمولا کیا یوز کریں گے کہ ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو از اکول ٹو کیش ڈیویڈنڈس ڈیوائڈیڈ بائی دی نیٹ انکم. تو ہمارے پاس جو کیش ڈیویڈنڈس تھے they were $121 and divided by the net income
which is 363. So 33.33 या 33 and 1/3% is our dividend payout ratio. अब हम जाते हैं दूसरी रेशो की तरफ जिसको हम कह रहे हैं रिटेंशन रेशो. अब इस रिटेंशन रेशो की क्या सिग्निफिकेंस है? आपको याद होगा कि पहले हमने अपने पिछले तीसरे चौथे लेक्चर में बात की थी कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसमें हमने कहा था एक सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है एंड द कॉर्पोरेशन है. नो मैटर व्हाटएवर इज द फॉर्म ऑफ द बिजनेस, द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट्स. पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में, दोनों में हम कह रहे थे कि ओनर्स जो हैं दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. कॉर्पोरेशन में हमने ये कहा था कि इसी ऑब्जेक्टिव को हम एक डिफरेंट तरीके से लिखते हैं. हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, और वो शेयर होल्डर्स जो हैं वही ओनर्स होते हैं. तो ये सारा कुछ जो है वो किस तरह हो सकता है कि एक वन टाइम एक्टिविटी से तो हम कंटिन्यूसली ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते. हम अगर अपने बिजनेस को लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमेशा ये जरूरी होता है कि हम जो भी प्रॉफिट जनरेट करें सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट ना कर दें टू द ओनर्स, बल्कि क्या करें कि फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसका कुछ पोर्शन जो है वो फर्म रिटेन कर लेती है. इसलिए हम उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग. इसलिए जितने भी फ्यूचर के प्रोजेक्ट होते हैं फॉर द ग्रोथ एक्सपेंशन वो हमारी रिटेन अर्निंग में ही से अंडरटेक किए जाते हैं. इसलिए हमारी जो रिटेंशन रेशो है ये मैयर करती है कि फर्म ने इनकम का कितना परसेंटेज जो है वो रिटेन किया फॉर फ्यूचर ग्रोथ. तो इस सिलसिले में भी अगर हम अपनी उसी A to Z कंपनी ही की एग्जांपल लें तो हम किस तरह से ये रेशो कैलकुलेट करेंगे, दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड. कि हमारे रिटेन अर्निंग रेशो या रिटेंशन रेशो जो है दैट इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द नेट इनकम. तो हमारे पास रिटेन अर्निंग जो है दैट इज $242 million डिवाइडेड बाय द नेट इनकम विच इज $363 million. So that is equal to 66.67% और 66 2/3%. तो इसी रिटेंशन रेशो को हम एक और नाम से भी याद करते हैं या हम एक और नाम भी इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिटेंशन रेशो जिसको हम कहते हैं फ्लो बैक रेशो. और इसका मतलब क्या है कि ये अर्निंग का वो पोर्शन होता है जो कि फर्म ने रिटेन किया और उसको फ्लो बैक करेगी इन द ऑपरेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. एक और कॉमनली यूज्ड हमारे पास लेटर है द लोअर केस लेटर जो हम यूज करते हैं टू डिनोट द रिटेंशन रेशो. हम कहते हैं कि लोअर केस लेटर B जो है दैट इज द रिटेंशन रेशो. अब इससे हम एक और भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं बिटवीन द रिटेंशन रेशो एंड द पे आउट रेशो. कि हमारे पास अगर अभी जैसा कि हमने देखा है A to Z कॉर्पोरेशन के केस में हमारी पे आउट रेशो क्या थी 33.3% और हमारी 33.33% फॉर एग्जांपल. तो हमारे पास जो रिटेंशन रेशो थी दैट वाज 66.67%. अगर हम इन दोनों को ऐड अप करें तो हमारे पास 100% ऑफ द इनकम आ जाती है. तो अगर हमें रिटेंशन रेशो पता हो तो हम डिविडेंड पे आउट रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर हमें पे आउट रेशो पता हो तो हम रिटेंशन रेशो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसी रिलेशनशिप को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अब ये एग्जांपल हमने ये कहा है कि एक हाइपोथेटिकल कॉर्पोरेशन है LMN कॉर्पोरेशन. LMN कॉर्पोरेशन pays out 40% of the net income in the form of the dividends. And what is the retention ratio? अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर हमारे पास पे आउट रेशो दी हुई है जो कि 40% है तो हम रिटेंशन रेशो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी रिटेंशन रेशो जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस द पे आउट रेशो. तो हमारे पास ये होगा कि इफ द पे आउट रेशो इज 40% then the retention ratio is 1 minus 40% is equal to 60%. अब इसको एक और एंगल से देखें और कहें if the net income of the LMN is $800 million, how much did the stockholders actually receive? तो अब हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो दी हुई है 40%, इनकम दी हुई है 800. तो 800 into 40% is equal to 320,
बेसिकली आर द डिविडेंड्स जो कि शेयर होल्डर्स ने वसूल किए आउट ऑफ द नेट इनकम ऑफ 800। अब इन दोनों रेशियोज को एक्सप्लेन करने के बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंटरनल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। जैसे कि हमने ये कहा कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं और स्पेशली जब हम कारपोरेशन की बात करते हैं, तो हमने ये कहा था कि कारपोरेशन जो है इट हैज अनलिमिटेड लाइफ, कि अगर हमारे ओनर्स जो हैं, इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द ओनर, हमारी कारपोरेशन डिसॉल्व नहीं होती, रादर इट कंटिन्यूज इट्स ऑपरेशन। अब अगर हमने अपनी फर्म की ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना है तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए। अब जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ ग्रोथ, एक है हमारी इंटरनल एंड दूसरी है सस्टेनेबल ग्रोथ। अब जैसे कि वर्ड इंटरनल ग्रोथ हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये वो है कि जो फर्म ने खुद नेट इनकम जनरेट की, जैसे कि अभी हमने देखा था, जो नेट इनकम जनरेट की उसमें से कुछ पोर्शन तो निकाल दिया, पे कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड्स, और कुछ पोर्शन जो है वो रिटेन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ द रिटेन अर्निंग और द रिटेंशन रेशियो है कुछ हमारे पास। तो अगर फर्म जो है कोई और सोर्स इस्तेमाल ना करे फॉर द ग्रोथ ऑफ द फर्म, तो हमारे पास इंटरनली ग्रोथ का जो एक सोर्स है दैट इज द रिटेन्ड अर्निंग। लेकिन जब हम देखते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, तो उसमें हम ये देखेंगे कि यूज ऑफ डेट जो है वो फर्दर एनहांस कर देता है हमारी फर्म के ग्रोथ को। तो लॉन्ग रन में जब हम देखना चाहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ को, तो हमें जो है वो फोकस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सोर्स पे नहीं करना पड़ता, रादर हमारा फोकस जो है वो एक्सटर्नल सोर्स एज वेल एज द इंटरनल सोर्स। जैसे पहले भी हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये कहा था कि हमारे एसेट्स जो हैं उनके दो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं कि हम उनको किस तरह फाइनेंस कर सकते हैं। एक तो था हमारा डेट फाइनेंसिंग और दूसरा था इक्विटी फाइनेंसिंग। अब डेट फाइनेंसिंग जो है उसमें हम लोन ले लेते हैं जो कि एक एक्सटर्नल सोर्स है, और इक्विटी फाइनेंसिंग में भी हम क्या करते हैं, नए शेयर्स जो हैं वो सेल करते हैं टू दी न्यू स्टॉक होल्डर्स और मे बी दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। लेकिन ये दोनों ही हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में जब हम इंटरनल ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें हमारे कस्टमर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, और वो ये होता है कि सेल्स जो है फर्म की किस तरह ग्रो करती हैं। और फर्म की सेल्स जो है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ही ग्रो कर सकती हैं जबकि फर्म के एसेट्स भी ग्रो करें टू सपोर्ट द इंक्रीज प्रोडक्शन एंड द इंक्रीज सेल्स। अब उन एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो सोर्सेस हैं। तो मजीद जब हम इसको समराइज अगर करना चाहें कि ग्रोथ हैज टू बी फाइनेंस्ड एंड मोर, सो अ फर्म्स एबिलिटी टू ग्रो डिपेंड्स ऑन इट्स फाइनेंसिंग पॉलिसीज। जैसे कि पहले भी मैंने ये कहा था कि फर्म के पास दो सोर्सेज हैं, एक इंटरनल फाइनेंसिंग के और दूसरे हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के। इंटरनल फाइनेंसिंग में हम बात कर रहे हैं रिटेंशन रेशियो की, कि कितनी रिटेन्ड अर्निंग जो है एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम या नेट इनकम फर्म रिटेन करती है, उसको फ्लो बैक करती है, दैट इज द इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में हमारे पास एक डेट या क्रेडिटर्स या लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं, लेकिन जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो मोस्टली हमारा फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म पे होता है। और एक है हमारी इक्विटी फाइनेंसिंग। इसको फर्दर इंटरनल ग्रोथ को अगर हम लिखना चाहें विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, तो हमारे पास इंटरनल ग्रोथ रेट जो है दैट विल बी इक्वल टू द रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू बी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बी इज द रिटेंशन रेशियो, तो देयरफॉर इंटरनल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय बी divided by 1 minus return on assets into the same retention ratio D। अब अगर हम उसी अपनी हाइपोथेटिकल कंपनी जो A to Z कॉर्पोरेशन है उसके लिए इंटरनल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना चाहें तो ये होगा, हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट क्या था 10.12%, सो वी हैव 0.1012 मल्टीप्लाइड बाय हमारी रिटेंशन रेशियो क्या थी 66.67% विच इज 2/3 डिवाइडेड बाय 1 minus 0.1012
into the same retention ratio of 2/3. So that is equal to 7.23%. अब इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म जो है entirely रिलाई करे इंटरनल सोर्सेज ऑफ ग्रोथ पे, तो ग्रोथ रेट जो है दैट विल बी इक्वल टू 7.23%, कि सिर्फ और सिर्फ नेट इनकम का 67% या 2/3% जो है वो ही फ्यूचर ग्रोथ में इस्तेमाल हो, तो ग्रोथ रेट जो फर्म अचीव करेगी दैट विल बी 7.23%. अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट की. तो जो हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स पे रिलाई नहीं करते, रादर हम एक्सटर्नली भी कुछ लोन लेना चाहते हैं. सो इफ द फर्म ओनली रिलाइज ऑन द इंटरनल फाइनेंसिंग देन थ्रू टाइम इट्स टोटल डेट रेशियो विल डिक्लाइन. क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि हमने नया लोन नहीं लेना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ग्रोथ पे ही रिलाई कर रहे हैं तो हमारा जो प्रीवियस डेट है वो पे ऑफ हो जाएगा और हमारी डेट रेशियो स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्कुल खत्म हो जाएगी और टोटली हमारा जो रिलायंस होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, हमारी इंटरनली जनरेटेड इनकम. अब इसमें हम एक और बात भी देखना चाहेंगे कि with this in mind we now consider how rapidly a firm can grow if it wishes to maintain a particular total debt ratio and it is unwilling to sell new stock. जैसे मैंने पहले कहा था कि एक्सटर्नली हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, एक तो है लोन का और एक है इक्विटी या सेल ऑफ द न्यू शेयर्स. लेकिन यहाँ पे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सस्टेनेबल ग्रोथ हम ये कह रहे हैं कि फर्म जो है वो इक्विटी फाइनेंसिंग पे नहीं जाती, सिर्फ फर्म जो है इंटरनल ग्रोथ रेट देखती है और उसके साथ साथ एक रेशियो मेंटेन करना चाह रही है डेट की या फाइनेंशियल लेवरेज की. एक पर्टिकुलर रेशियो को अगर मेंटेन करना चाहती है तो उसके बाद हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है दैट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय द रिटेंशन रेशियो ओवर 1 माइनस द रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय द रिटेंशन रेशियो. अब फर्क दोनों में क्या आया? फर्क ये आया कि जब हमने इंटरनल ग्रोथ रेट देखा तो हमने रिटर्न ऑन एसेट पे फोकस किया और इसके साथ साथ रिटेंशन रेशियो की इंफॉर्मेशन को फॉर्मूले में डाला. वहां पे था हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द रिटेंशन रेशियो. लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ में क्योंकि हम यूज ऑफ लेवरेज दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि फर्म ने बाय अजम्पशन एक पर्टिकुलर डेट रेशियो को मेंटेन करना है, डेट खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनली वो रिलाई नहीं कर रहे अपनी नेट इनकम के कुछ पोर्शन को जो रिटेन की हुई है. Therefore, return on equity into B divided by 1 minus the return on equity into B. अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें अपनी हाइपोथेटिकल फर्म A to Z के लिए, तो हमारे पास सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी हमने कैलकुलेट की थी 14%, so 0.14 into the retention ratio which is 2/3 divided by 1 minus the return on equity which is 0.14 multiplied by 2/3 is 10.29. अब अगर हम कंपेयर करें दोनों को, हमारे पास सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जिसमें यूज ऑफ डेट इज देयर इज कैलकुलेटेड एज 10.29%, जबकि हमारी इंटरनल ग्रोथ रेट जिसमें यूज ऑफ डेट वाज नॉट देयर, फर्म जो है वो टोटली रिलाई कर रही थी अपनी इंटरनल फाइनेंसिंग में, तो दैट वाज इक्वल टू 7.23%. सो द रीजन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट 10.29% being larger than the internal growth rate of 7.23% is that as the firm grows, it will have to borrow additional funds if it has to maintain a constant debt ratio. So this new borrowing is an extra source of financing in addition to the internally generated fund. So A to Z company can expand more, 10.29% as compared to the 7.23%. तो ये तो था हमारा मुख्तलिफ ग्रोथ रेट्स, इंटरनल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ग्रोथ रेट्स. कि अभी बात की हमने कि इंटरनल ग्रोथ रेट क्या है और सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या है और दोनों में क्या फर्क है. अब हम ये देखना चाहते हैं कि लेट्स सपोज एक फर्म जो है एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ग्रोथ रेट अचीव करना चाहती है, तो
اس کے سورسز کیا ہے, تاکہ فرم جو ہے انہی سورسز کے اوپر فوکس کرے اور ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ وہ پرٹیکولر گروتھ ریٹ جو ہے وہ اچیو کر سکے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس سسٹینیبل گروتھ ریٹ جو ہے اس کے اندر ہم نے یوز کیا ہے, ریٹرن آن ایکوٹی. اور جب ہم نے ڈیوپونٹ ریشو میں ڈیکمپوز کیا تھا ریٹرن آن ایکوٹی کو, تو ہمارے پاس کیا 3 چیزیں آئی تھی. سب سے پہلے ہمارے پاس آئی تھی پروفیٹیبلٹی, پروفٹ مارجن. پھر ہمارے پاس آیا تھا ایسٹ ٹرن اوور, جو کہ آپریشنل ایفیشنسی کی بات تھی. اب تیسرا جو سورس تھا دیٹ واز ٹاکنگ اباؤٹ دی فائنینشیل لیوریج یا اکوٹی ملٹی پلائر. اب اس میں ہم نے صرف ایک اور چیز ایڈ اپ کر دی ہے جو کہ ہماری ریٹینشن ریشو کی ہے. تو اب ہم اگر ان ساروں کو سمرائز کریں تو ہماری فرم کی سسٹینیبل گروتھ ریٹ کے 4 سورسز ہیں, اور وہ ہم نے لسٹ ڈاؤن کیے ہیں رائٹ اوور ہیئر. کہ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس پروفٹ مارجن. جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ لے کہاں سے رہے ہیں, وہی ریٹرن آن ایکوٹی کی ڈیکمپوزیشن, کہ اگر فرم کا پروفٹ مارجن بڑھتا ہے تو سسٹینیبل گروتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. دوسرے میں ہمارے پاس آ گیا ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور یا آپریشنل ایفیشنسی. تو فرم جو ہے جتنی آپریشنلی ایفیشینٹ ہوگی, ریٹرن آن ایسٹ جتنا زیادہ ہوگا, اتنی ہی فرم جو ہے زیادہ گرو کرے گی. تھرڈلی ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل لیوریج کی, کہ ہمارا ایکوٹی ملٹی پلائر جتنا زیادہ ہو جائے گا اتنی ہی ہماری فرم جو ہے وہ تیزی سے گرو کر پائے گی. اینڈ فائنلی ہم نے ایڈ اپ کی ایک اور سورس, اینڈ دیٹ سورس از دی ڈیویڈنڈ پالیسی. یعنی کہ ڈیویڈنڈ پالیسی, ریٹینشن ریشو اینڈ دی ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو دونوں کو ایڈ اپ کریں تو وی ہیو 100% آف آر انکم. اس لیے اگر فرم جو ہے ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو کم کر دے تو ہماری ریٹینشن ریشو زیادہ ہو جاتی ہے, اور فرم کی ریٹینشن ریشو زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سسٹینیبل گروتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اوور آل اگر ہم اس کو سم اپ کرنا چاہیں کہ واٹ آر دی ویریس سورسز آف دی سسٹینیبل گروتھ ریٹ, تو ہم نے اس کو لکھا ہے کہ آپریٹنگ ایفیشنسی ایز میئرڈ بائی دی پروفٹ مارجن, ایسٹ یوز ایفیشنسی ایز میئرڈ بائی دی ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور, financial policy as measured by the debt equity ratio, and finally dividend policy as measured by the retention ratio. تو ہمارے پاس ٹوٹلی پراپر پرسپیکٹو میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ریسٹرکشن بھی نہیں ہے کہ ہم ڈیٹ اکوٹی کی ایک پرٹیکولر ریشو مینٹین کریں, تو ہمارے پاس کیا ہوگا, ٹوٹل ان جنرل اگر ہم سورسز کو لسٹ ڈاؤن کریں تو یہ 4 کے 4 سورسز پہلے موجود ہوں گے. کہ کیا سورسز آف گروتھ ہیں, وہی ہمارے پاس پروفٹ مارجن کی پروفیٹیبلٹی, دین آپریشنل ایفیشنسی, دین فائنینشیل لیوریج, ڈیویڈنڈ پالیسی, اینڈ فائنلی فرم کین آلسو ریز فنڈز تھرو دی سیل آف دی نیو اسٹاک. ابھی تک ہم نے یہی ایزیوم کیا تھا کہ فرم جو ہے وہ نئے شیئر یا اسٹاک جو ہے وہ سیل آؤٹ نہیں کرتی. تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کلوز کروں, میں یہ چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم ریشو انالیسس ہی کے ٹاپک پہ ڈسکس کرنا شروع ہوئے, اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری ریشوز کی 5 مختلف کیٹیگریز ہیں, جس میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جو ہے ایک شارٹ ٹرم سالوینسی کی ریشوز ہیں, لانگ ٹرم سالوینسی کی ریشوز ہیں, آپریشنل ایفیشنسی کی ریشوز ہیں, اور اس کے بعد پروفیٹیبلٹی کی ریشوز ہیں, اور فائنلی ہمارے پاس مارکیٹ ویلیو کی بھی ریشوز ہیں. ہم نے یہ کہا کہ بیسڈ آن 2 ڈفرنٹ پروفیٹیبلٹی ریشوز جو کہ ہمارے ریٹرن آن ایسٹس اینڈ ریٹرن آن ایکوٹی کی ہیں, ہمارے پاس ڈیوپونٹ کمپنی نے ایک ڈیوپونٹ آئیڈینٹی جو ہے اس کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا. اس کے پیچھے لاجک کیا تھا؟ لاجک یہ تھا کہ اگر کسی وجہ سے کسی پرٹیکولر فرم کی ریٹرن آن ایکوٹی ریشو جو ہے وہ لو ہے اور فرم اس کو امپروو کرنا چاہتی ہے, تو فرم اس کو کس طرح امپروو کرنا چاہتی ہے, کہاں سے شروع کرے؟ تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے ریٹرن آن ایکوٹی کو ڈیکمپوز کیا انٹو ڈفرنٹ کمپوننٹ, تاکہ ان کمپوننٹس کو ہم علیحدہ سے انالائز کر کے دیکھیں کہ پرابلم جو ہے وہ کہاں پہ ہے. تو جب ہم نے اس کو ڈیکمپوز کیا تو ہم نے یہ کہا کہ ہماری ریٹرن آن ایکوٹی از اکول ٹو واٹ؟ سب سے پہلے پروفٹ مارجن, پھر
सेकंड कंपोनेंट था उसका एसेट टर्नओवर का, और थर्ड था हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर का. तो हम इन तीनों कंपोनेंट को सेपरेटली देखेंगे और ये कहेंगे कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो वीक है, तो उसी पे फोकस करके वहीं से इम्प्रूवमेंट शुरू करें और फाइनली हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी जो है एक बेहतर नंबर की शक्ल में आ जाएगा. इसके बाद हमने ये कहा कि ग्रोथ रेट्स, इंटरनल ग्रोथ रेट्स एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या है फर्म के लिए. इससे पहले कि हम इंटरनल और सस्टेनेबल ग्रोथ रेट की डिस्कशन करते, हमें दो और रेशियोज की जरूरत पेश आई, और ये रेशियोज हमें इसलिए चाहिए थी कि हम इंटरनल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट की बात नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो. तो हमने एक्सप्लेन किया कि हमारी डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो क्या होती है कि कैश डिविडेंड जो फर्म ने पे कर दी है टू द स्टॉक होल्डर्स एज अ रेशियो टू द टोटल इनकम. और फिर हमने ये कहा कि हमारी हाइपोथेटिकल कंपनी A-Z के केस में हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो 33.33% थी. उसका काउंटर पार्ट जो है हमारे पास वो रिटेंशन रेशियो थी कि जो कुछ हम अर्न करते हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो डिविडेंड की शक्ल में पे कर देंगे और दूसरा जो है रिटेन्ड अर्निंग की शक्ल में इंटरनली फर्म जो है वो यूज करेगी फॉर फ्यूचर ग्रोथ. तो हमारे पास जो रिटेंशन रेशियो है दैट इज द रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द नेट इनकम. तो हमारी हाइपोथेटिकल फर्म A-Z के लिए दैट वाज 66.67%. तो टोटल दोनों को जब हमने सम अप किया पे आउट रेशियो को और रिटेंशन रेशियो को, तो दे वर इक्वल टू 100%. अब इसके ऊपर बेस करके हमने इंटरनल ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट्स की बात की. इंटरनल ग्रोथ में हमने ये कहा कि अगर फर्म सिर्फ और सिर्फ रिलाई करती है रिटेन अर्निंग पर फॉर फ्यूचर ग्रोथ और क्या कोई भी नया लोन नहीं रहती और ना ही वो ये चाहती है कि डेट टू टोटल एसेट्स की एक कोई रेशियो मेंटेन करे, तो इस सूरत हाल में जो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरनल ग्रोथ रेट दैट विल बी इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द बी रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाय 1 माइनस द रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय बी, और वो हमारे पास एक नंबर आया 7.23%. अब फिर हमने ये कहा कि सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है. तो सस्टेनेबल ग्रोथ में हम कहते हैं कि फर्म जो है इंटरनली जनरेटेड फंड्स को भी यूज करती है, बट उसके साथ साथ फर्म ये भी करती है कि एक फिक्स्ड डेट टू टोटल एसेट्स को मेंटेन करना चाहती है. लेकिन ये भी अज्यूम किया हमने कि नए स्टॉक्स जो है वो फर्म सेल नहीं करते, यानी इक्विटी का सोर्स ऑफ फंडिंग मौजूद नहीं है. तो इस सूरत हाल में हम सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय द रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाय 1 माइनस द रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय बी. तो जब हमने सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया सो दैट वाज हायर देन द इंटरनल ग्रोथ रेट. रीजन बीइंग कि हमारे पास इंटरनल ग्रोथ रेट पे स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे पास डेट टू एसेट रेशियो खत्म होती चली गई, जाके डिक्लाइन कर गई. तो इस एनालिसिस की बेसिस पे हमने ये कहा कि हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के क्या सोर्सेस हैं. तो हमारे पास सस्टेनेबल ग्रोथ रेट में रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटेंशन रेशियो यही बेसिकली दो इनपुट्स थी. तो रिटर्न ऑन इक्विटी की हमने पहले ही ड्यूपॉन्ट रेशियो में देखा कि 3 सोर्सेस हैं, प्रॉफिट मार्जिन है, एसेट टर्नओवर है और उसके साथ साथ फाइनेंशियल लेवरेज है. और इसमें अगर हम एक और चीज ऐड अप कर दें जो कि हमारे रिटेंशन या डिविडेंड पे आउट रेशियो की, तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आज के लिए डॉक्टर तालत को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.